We have a high priest up in heaven. Hallelujah, oh hallelujah. He's our defender before the Father, in a temple made by God, not man. Behind the veil, in a place most holy. Hallelujah, oh hallelujah. Investigating, he clears the record of those redeemed by his own blood. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. He's purifying heaven's temple. Hallelujah, oh hallelujah. In preparation for his returning, for those who love and follow him. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. At the mercy seat in the Holy of Holies, in the Holy of Holies, we meet. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary. Oh, up in heaven, he makes provision for me in the sanctuary. In the sanctuary, in the sanctuary. Ang matagpulong kinabuhi anda, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Magtampo o mag-aawit kita, ibahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, ikaw
ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko. Happy is the people that is in such a case. Happy is the people who God is the Lord. Psalms 144 verse 5. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines, and good evening, world. Aduna pay mga butang na wala nato nahibalui sa pagluto. Gusto ba nimong masayran kung unsa ang angay nimong buhaton? Ato kining hibaluan dinhi lamang sa Let's Pray Toledo nga diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Maayong gabi kanimo kapaglaom nga naminaw karon diha sa dakbayan sa Asturias, Tuburan, Balanban ug dinhi sa tibuok distrito sa Toledo. Diha dapit sa merkado. Mayong gabi mga kaigsuunan, ingon man sa atong mga tricycle driver, sa atong mga ginikanan, ingon man usab sa atong mga estudyante nga naa karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mayong gabi ninyo diha, uban usab sa ako nga pinalanggang mga anak, si Kapaglaom Blair Pinili nga naa karon sa Talisay, uban usab sa usa nako ka anak nga si Kapaglaom Jacob nga naa karon sa panimalay. Maayong gabi ninyo diha uban sa akong pinalanggang ginikanan, si Mama Francine, ingon man si Papa Rini. Maayong gabi diha ninyo ma and pa, and also maayong gabi usab sa ato ang mga technical dinhi uban ni Kapaglaom Lawrence and Kapaglaom Ryan. Maayong gabi ninyo kapaglaom, and also maingon man usab sa nagkalaing-laing mga dapit dinha sa Negros Occidental, Negros Oriental, ingon man sa dapit sa Calatrava, San Carlos, Canlaon, Gihulngan ug sa nagkalain-lain nga mga dapit nga moabot sa atong pagsibya niining kagabihion. Maayong gabi ninyo diha mga kapaglaom. Uban po diha di ay sa dapit sa mubalik ta diri sa dapit sa Kasoy. Maayong gabi ninyo diha kapaglaom Ma'am Rose Caparida, uban ni kapaglaom Sir Caparida, ni Kersey, ni Kuya Jarim, ingon man ni Kuya Jaris, no? Maayong gabi ninyo dihang tanan, uban ni kapaglaom Joy Balataria, Ate Marisa, Ate Amy Basalo, and also sa tanang mga kaigsunan nga naminaw sa atong sibya nining kagabhion sa Let's Pray Toledo. Ingon man usab, maayong gabi usab nila ni Ma'am Kisha Bacalian, ni Ate Linlin, uban sa iyang anak, ni Awi and ni Zoe. Maayong gabi kapaglaom Chinchin, uban ni Nanay Ani ug sa tibuok pamilya. O maayong gabi sa diha nimo kapaglaom Eldery Rodriguez, uban sa iyang pinalanggang asawa si Ti Angging. And maayong gabi also ni kapaglaom Sir Roylan. Maayong gabi ninyo tanan mga kaigsuunan nga nagatan-aw, ingon mang nagpaminaw sa atong live nining kagabion sa Let's Pray Toledo. Mga kaigsuunan, akong aduna kamoy balaan nga kasulatan diha. Ako nagahangyo diha kaninyo sa palihog sa pagkuha ug atong pagabasahon ang libro sa Exodus chapter 12 verse 9 nga nagaingon, do not eat the meat raw or boiled in the water, but roast it over a fire with the head, legs, and internal organs. Exodus chapter 12 verse 9. So kini di ay nga teksto mga kaigsunan, mga pinalangga kong mga kapaglaom, remind ini sa matag usa ka na about ni sa Passover, no? Sa lugar dai sa Ehipto, nag-reveals that God is coming on the third, no? So that ang mga katawhan nga nakadungog sa mao nga mensahe sa anghel
sila nagasunod ug nagatuo niini. Nga diin mga kaigsuunan sa nahitabo dito sa lugar sa Ehipto mga kaigsuunan nga kinahanglan sila magakuha og usa ka karniro nga sana kung perfect nga karniro mga kaigsuunan nga diin mao to ang ilang ihalad nga diin ang mga panimalay didto ilahang butangan og dugo no sa I think nga dito aron kana mao nga sign nga kung moabot to ang maong panglutos dili ang ilahang firstborn child dili kadto mamamatay kung makakita sa dugo nga nabutang didto mga kaigsuunan. So mga kaigsuunan sama rasad na mga kaigsuunan nga dili gayud kita ang lamday mga kaigsuunan mao dito ang buhing halad sa una nga panahon nga magkita ta og perfect nga karniro or animals nga kung katong mga ubos nga tawo pwede sila dove no mao to ihalad nila mga kaigsuunan para magluwas sa atong kasalanan. Apan sa panahon nato karon mga kaigsuunan si Ginoong Hesus na ang buhing halad nga diin maoy ang dugo ni Ginoong Hesus maoy makaluwas sa matag usa nato no because we don't come to God on our own terms no tungod tungod lang sa atong kaugalingon mga kaigsuunan dili gayud kita mamaluwas. So pinaagi ni Ginoong Hesus ang bugtong anak sa Ginoo gipadala dinhi sa langit aron ang iyang dugo maoy makaluwas kanato kung dili si Ginoong Hesus ang buhing halad aron makaluwas sa katawhan sa Dios nga mauna ikaw ug ako mga kaigsuunan. So ay no mga kaigsuunan nga kini nga teksto sa libro sa Exodus chapter 12 verse 9 dili na kini bag-o sa inyo ha. Kamusad mga kaigsuunan ga-study sa ani nga about nga text. So, sa dili pa kita mo padayon mga kaigsuunan, gihangyo kamo sa pagduko sa inyong mga ulo aran sa ato ang opening prayer. So, magampo kita. Labing gugmaon, silimbahon namong Dios Amahan nga nasa katasan sa langit, nining mga taknaa sa kagabiyon Ginoo. Kami nagaduol, nagasampit diha kanimo. Kami nagkalipay ug magpasalamaton sa imong pakig-uban sa tibok adlaw hantud karong mga taknaa Ginoo. Kanunay mong gipabatyag ang imong gugma, ingon man ang imong proteksyon nga ikaw wala gayon nagabuwag, nagapabaya sa matag usa kanamo. Salamat Amahan sa kanunay mong pag-provide sa among tanan nga kinahanglanon. Salamat sa paghatag og kusog nga diin among nagamit sa among mga gingbulhaton. O Diyos, ako sa nagalaom ug nagaampo nga ikaw magapanalangin sa tanang mga listeners diri sa EWR Hope Radio Toledo uban sa mga kaigsuunan sa lain-lain nga mga churches dinhi sa district sa Toledo o Diyos. Ikaw magapanalangin ug magaproteksyon sa matag usa kanila o Diyos. Ihatag ang kalipay, kalig-on, kadasig nga diin mahimo kaming matinud-anon sa pagpangalagad diha kanimo Amahan. Andama ang among mga kasing-kasing uban sa dang among mga huna-huna o Diyos nga kami basa sa imong mensahe. Hinaut Amahan nga dili kini mo labay nga kawang ug daghan kaming makatunan o Diyos. Ikaw magagamit sa matag usa ug ikaw uban kanako karong takna Amahan. Pasayloa kami kung diin man kami napakyas diha kanimo sa pulong man sa buhat ingon man sa hunahuna. In Jesus' name we pray. Amen. Sa gihapon, mga kapaglaom, ikaw nagpaminaw sa atong programa sa Let's Pray Toledo, diin dili ikaw mag-inusara sa pag-ampo. Kini nga programa imong mapaminawan matag alas 6 hangtod alas 7 sa gabi sa kada Lunes, adlawng Martes, ingon man sa adlaw nga Huwebes. Kung aduna kay mga prayer request nga dili nimo gustong mabasahan sa kahanginan, pwede lang butangi og confidential sa una nga imong i-text sa imong nga mensahe. Kini ang pag-aumpuan sa atong programa.
Kapag laom, just keep tuned in because Let's Pray Toledo will be right back after playing this song. All my life I'm so unhappy. All my dreams never met victory. All my hopes are gone to places I didn't know. I have given all to be the best. Still I can't be better than the rest. And I feel so down like no one is around. When I looked down, I heard a sound, a still small voice pronounced my name, and he told me, "Rise, my child." And he said, "Son, take my hand. I'll be with you through the night. Just as I have promised, I will return to take you home with me. Just take my hand and follow as you take that cross for me, now and forever. I'm with you. And now as Jesus carried me, all my sins he paid for, he ransomed me. All my tears and sorrow now has turned to joy. When a storm would come, I'll kneel for prayer, for I know that Jesus is always there. He's a friend of mine that won't leave me alone. When I feel weak, he gives me strength. When I'm in doubt, he shows me that all the sufferings that he had, and the mysteries of his love. I'll be with you through the night. Just as I have promised, I will return to take you home with me. Just take my hand and follow as you take that cross for me, now and forever. I'm with you, and I'll be with you through the night. Just as I have promised, I will return to take you home with me. Just take my hand and follow as you take
master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus, draw thou nearer and shield my soul from sin. Oh, Jesus, thou hast promised to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. And now we're back. Let's pray Toledo. So sa kanindot nga matahom nga mensahe sa awit mga kaigsunan no, I'm with you. Nga diin kung adunay mga pagsulay sa kinabuhi nga atong masinati si Ginoong Hesus di ay nakig-uban sa matag usa ka nato no. When the storm is calm, we kneel and pray mga kaigsuunan. Kay adunay di ay mga promisa si Ginoong Hesus sa matag usa ka nato nga siya makig-uban gayud mga kaigsuunan. Ining puntuha mga kaigsuunan, ania na kita sa ato nga diskusyon nga diin ato basa sa Counsel for the Church chapter 40 nga mauni ang atong title, The Food That We Eat mga kaigsuunan. So naa diri una pangutanan, nasayod ba ikaw nga kinahanglan mahibaluan sa mga kusinero ang insakto nga pagluto or insakto nga mga putahe nga i-prepare niya sa iyang pamilya man or ingon man sa iyang mga customer katong naay mga karinderya diha. So mga kaigsuunan, ang pagluto di ay dili ni usa ka sensya ug kini usa lamang ka hinungdanon nga mga praktikal nga pagkinabuhi. Kini usa ka importante nga mahibuluan sa tanan, no? Ang pagluto di ay mga kaigsuunan dili lang di ay kana obligasyon sa babayi. Dili lang din na sa trabahoon sa babayi kun dili di ay kinahanglan di ay kitang tanan makabalo gayud kita muluto uban pud sa mga kalalakian, no? Matudlo sa tanan aron makakaon og malamian nga maputahi, dili lang mga lamian mga kaigsuunan kun dili himsog sad
mga putahe nga atong i-prepare sa ato ang mga anak, ingon man sa atong tibuok pamilya, no? Na kini nga i-prepare nato nga mga pagkaon sa simple nga mga pamaagi nga akto kining pagaandamon. Karon, unsa man di ay mga kaigsuunan ang mga healthy nga mga pagkaon. So, mao kana no ang mga gulay, prutas, ingon man mga liso mga kaigsuunan. Sa atong kabisihon sa kinabuhi mga kaigsuunan sa atong adlaw-adlaw, no? Nga puno kayo atong mga schedule. Mostly nato mga kaigsuunan, ang uban nato atong mama o papa or uban man atong bana or asawa mag-prepare na lag og mga dinali-dalian nga mga pagkaon, mga instant food, which is mga kaigsuunan dili gid kana healthy, no? Dili gid kita makakuha og maayo nga resistensya ni ana nga mga instant food, mga dilata, mga unsa pa mga klase nga mga instant foods mga kaigsuunan, dili kayo na siya makahatag og kahimsog sa atong panglawas, no? Either makakuha kita diha og mga sakit, no? Dali tinuod siya i-prepare mga kaigsuunan, pero sa kadugayan natong kaon makakuha tag mga sakit-sakit sa pinaagi ana nga mga pagkaon mga kaigsuunan, no? Himuon nato nga ang atong pagkaon mga kaigsuunan nga i-prepare kana makuan sa healthy diet mga kainon, no? So pwede sad mga kaigsuunan na sa atong palibot sa atong panimalay magtanom ta dihag mga gulay, ingon man mga prutas, no? Nga makahatag kinig resistensya sa atong panlawas mga kaigsuunan, no? Sa matag na pamilya kinahanglan di ay kita mo prepare gigayud og himsog nga mga pagkaon, no? Nga kini ma-align sa kabuton si Ginoong Hesus, no? Sama ra sad di ay ginaana mga kaigsuunan sa espirituhanon, no? Ang atong topiko karon dili lang kini naghisgot sa pisikal nga pagkaon, sa pagpili sa pisikal nga pagkaon, kun dili man mga kaigsuunan gahisgot pud di ay kini sa espirituhanon nga pagkaon nga atong prefer tungod kay giahan-ay sa balaan nga kasulatan mga kaigsuunan diri sa ikatulong Juan chapter 1 verse 2, no? Unsa man di ay ang pahimangno sa Dios sa kahimsog, nagaingon diri, hinigugma gianpo ko nga magmauswag ka sa tanan mo nga mga butang ug may maayong panglawas, maingon man ang mauswag ka sa imong kalag. So mga kaigsuunan, nindot kayo ang pahimangno dinhi mga kaigsuunan, no? Kung aduna may balaan lang pwede ninyong ablihon sa unang ikatulong Juan chapter 1 verse 2 nga ingon sa di ay diri ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan, nagdili lang di ay sa pisikal kita magmauswagon apan sa espirituhanon pud, no? Spirit sa pisikal nga pagkaon mga kaigsuunan kinahanglan gid di ay kita magpili ta og mga maayo nga pagkaon, no? Aron kini ang kung himsog ang atong mga pagkaon nga gipili sa matag adlaw sama sa mga gulay, sa prutas, ingon man sa mga liso sa utanon, mahimo di ay muhatag kini kaabtik, no? Kahimsog sa atong panglawas nga diin ang atong lawas magamit pud nato sa atong adlaw-adlaw nga pagtrabaho, makahatag natog kusog. Kay kung luya ang atong lawas mga kaigsuunan tungod kay sige lang taog kaon sa dili himsog nga pagkaon, maepektuhan pud di ay ang atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Dili lang ang adlaw-adlaw nga buluhaton, maapektuhan pud di ay ang tibuok natong pamilya. Kay kung naay masakit sa atong pamilya, madamay man tantanan kay mabalaka man ta mga kaigsuunan. Mao day sa matag adlaw mga paglaom ato gayud di ay pilion ang mga maayo nga pagkaon nga atong idalit sa ato ang panimalay, idalit nato sa atong mga anak, sa ato ang kumo-share man ta sa atong silingan atong ihatag ang mahimsog nga pagkaon, no? Ingon man kung adunay mga negosyo diha nga karinderya, mga pagkaunan,
kinahanglan budalit itag mga healthy foods mga kaigsunan. No, dili lang kay tungod na ana kita natay business nga pagkaunan nga mo share lang ta og dili mga himsog nga pagkaon kay ang ato lang maka-benefits ta maka-kwarta patunaw-naon pud nato ang atong mga customer mga kaigsunan nga makakaon pud sila sa healthy nga mga pagkaon. So mahimo na diri gaingon mga kaigsunan, mahimo ba nga pagluto sa bisan walay mantika? So daghan ang wala mobati nga kini usa ka butang nga katungdanan busa wala sila musulay sa pag-andam sa pagkaon nga hustong pamaagi. So daghan day nato mga kaigsunan sa tungod sa giingon ko na sa kabisihon dili ta mag-effort no sa pagpangita, pag-prepare og healthy nga mga pagkaon, no? Diragi ta sa pagdali-dali. Usahay kung natay mga gulay ato daday nang pirituhon mga kaigsunan atong gisahon, no? Which is ang dili pud ay siya makaayo kung adlaw-adlaw ta magamit og mantika mga kaigsunan, no? Mahimo kini nga yano makapahimsog og sayon sa paagi nga walay paggamit sa mantika. So kung dili ta maggamit og mantika mga kaigsunan sa pagluto sa atong pagkaon, pwede gid nato na pabukalan sama sa beans mga kaigsunan, no? Sa okra or uban pa nga pagkaon nga pwede siya pabukalan mga kaigsunan, no? Dili na ta kinahanglan pa magamit og mantika kay kana mga kaigsunan healthy na sa atong panglawas kay kung sige tag adlaw-adlaw magamit pud tas pagkaon sa mantika pwede nga makakuan ta kuan tag cholesterol mga kaigsunan, no? So pwede ta magaluto nga dili ta magamit og mantika or unod sa karne. Ang kahanas kinahanglan nga hiusahon sa kayano, kinahanglan day mga kaigsunan mag-effort ta to discover nga unsaon day pagluto nga dili ta magamit og mantika. I remember mga kaigsunan when I was elementary, no, sa Negros pa mi mga kaigsunan, no, dito sa Negros which is layo gyud ang among nahimutangan nga lugar, layo gyud sa tindahan. So naanad mi kung magluto mig itlog mga kaigsunan, kung kinsay nakarelit ani kanang dahon sa saging mga kaigsunan, no, amo nang ibutang sa kaha, then amo ditong ibutang nga ang itlog nga gi-mix na. So nagluto man magsan wala mi magamit og mantika mga kaigsunan. So ingon ana nanday ni mga pamaagi mga kaigsunan nga pwede gid tong mag-prepare nga dili ta magamit og mantika. Pwede nato pabukalan, no, sama sa uban nga mga gulay, no, aron mahimo kini, no, mga kaigsunan nga healthy. Ang uban sad mga kaigsunan magluto sila magamit sila og tambok sa karne nga mao ihimo nila nga pamantika apan mga kaigsunan dili sad kana makahatag og kahimsog sa atong mga pagkaon mga kaigsunan. So mo na ato maga-discover gayud ta kaigsunan, no, sa mga pamaagi kung unsaon nato pag-practice nga magaluto ta nga dili ta magamit og mga mantika mga kaigsunan. And then gaingon diri sa unang Korinto kapitulo 3 versikulo 16 to 17, kung abusahon day nato ang atong panglawas mga kaigsunan unsa day ang atong makuha. Unang Korinto chapter 3 verse 16 nagaingon wala ba kamo nahibalo nga kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo dinha kaninyo. So mga kaigsunan, ato din kaugalingon, ang imong kaagalingon mga kaigsunan, mao din na ang templo sa Dios ug ang Holy Spirit mga kaigsunan nagapuyo diha kanimo. Mao nang kinahanglan nato ampingan ang atong panglawas mga kaigsunan. Kung kamo mga kaigsunan nga nagapaminaw, naga-view sa atong live karon nga kung wala pa mo nasayod kung unsa ang mga pahimangno, reminders ni Ginoong Hesus sa atong kahimsog sa atong panlawas, pwede ninyong pag-aablihon ang inyong balaan nga kasulatan ug inyong kining bagabasahon nga mga teksto, mga pahimangno ni Ginoong Hesus sa balaod sa kahimsog sa panglawas mga kaigsunan. So giingon sa diri sa verse 17 sa unang Korinto chapter 3, kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya kay ang templo sa Dios balaan ug mao kana kamo. So mga kaigsunan, kung dili day ampingan nato ang atong panglawas nga mao ang nagpuyo ang Holy Spirit dinhi, kita sa diay pagagaglagon ta ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Mao na
magamping tag mga kaigsunan sa atong adlaw-adlaw nga mga pagkaon, sa pagpili sa pagkaon, sa atong mainom mga kaigsunan. So giingon diri mga kaigsunan no, kanisan ang sobra nga pagkaon sa asukar kasagaran gigamit sa pagkaon, no? Ining mga pagkaon nga sobra katamis sama sa cake, no? Jam, kining mga palaman, mga aktibong hinungdan sa mga ingredients mga kaigsunan nga grabe ang asukar, no, labi na sa makadaot sa mga kaigsunan sa atong panlawas, no. Dili gayud siya maayo mga kaigsunan nga magpalabi ta og kaon pod nga kanang mga sweets nga pagkaon, kay dili sad na siya makaayo sa atong panglawas mga kaigsunan, no. Mao na garmain ang Ginoo nato mga kaigsunan, kinahanglan kayud nato ang pinga ng atong panglawas, kay kung dili kinsa tong dili mag-amping sa iyong lawas kini pagaglaglagon ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, no. So mga kaigsunan, diri sad giingon sa unang Korinto chapter 10 verse 31, busa kung mga magakaon kamo, kung magainom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo ang tanan alang sa kahimaya sa Dios mga kaigsunan. So, usay giingon mga kaigsunan, nga giingon diri sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kung unsa dayon atong pagakaunon, atong pagaimnon, atong pagabuhaton, buhaton nato ang tanan nga ikahimaya sa Dios, kay ang ato daing lawas mao ang templo sa Dios. So hinaot mga kaigsunan ning kagabion, aduna na kamoy mga kahibalo or aduna kamoy nakuha nga leksyon nga kinahanglan day sa matag adlaw magapili gayud kita sa healthy nga mga pagkaon nga atong iandam sa atong panimalay, sa atong pamilya, ingon man sa mga pagkaon nga atong i-share ngadto sa atong mga higala mga kaigsunan, no. Kay ang ato daing lawas mao kini ang templo sa Dios nga ang Holy Spirit nga nagapuyo niini. O kag kinsa to ang dili magampingon sa lawas, paglaglagon kini ni Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, ning takna sa kagabihion, ako malaumon ug ako magaampo nga ang matag usa kanato atong pagampingan ang atong panlawas ug magapili ta sa saktong pagkaon nga diin kabubuton kini sa Dios mga kaigsunan. So, ining puntuha mga kaigsunan, atong basahon ang atong mga prayer request nga nagagikan ni Kapaglaom Pastor Duen Claves. Mayong gabi Kapaglaom. Asa na to? Back sa babaw. So mayong gabi Kapaglaom, please continue to pray sa kaayuhan sa mga Kapaglaom nga adunay balatian ug mga lagad nga sa mga bag-ong nabautismuhan ug mga magpadayon sa pag-Bible study. And also additional, please pray para sa mga batan-on sa ilang relasyon sa Ginoo aron magkinabuhi sila nga matinud-anon sa iyang kabubuton ug magatubo sila nga langit nun nga kaalam ug sa grasya. Yes, Kapaglaom Duen, ato ka nang apil sa atong pag-ampo. And also si Kapaglaom Ron Sheridan. So mayong gabi Kapaglaom. Yes, mayong gabi Kapaglaom Pastor Ron nga naa karon sa Bohol. I hope nga magkakita nay tagbalik Kapaglaom, magkabisita ka din sa atong station. So ni David Alhenio. Amen. Yes, amen. Praise the Lord Kapaglaom. So ining taknaa, gihangyo ko kamo sa pagdungo sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Silimbahon namong Diyos Amahan nga tag-iya sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, ingon man sa tanang nga mga butang nga imong gipiyal kanamo o Dios. Ning takna sa kagabion, ako mapasalamaton ang matag-usa kanamo nga ikaw nagahatag og giya. Ikaw adunay mga pahimangno sa balaan nga kasulatan nga diin kami Amahan amo gayong pagapilion ang healthy nga mga pagkaon nga among i-preparar or among pilion sa matag adlaw o Dios
nga diin amahan makahimo kinig kabaskog sa among panglawas ug ingon man o Dios tabangi kami usab amahan nga mahimo namong ampingan ang among panlawas tungod ang Holy Spirit nagapuyo niini. Gihay kami Ginoo sa matag adlaw nga among i-prepare ang mga pagkaon sa among tibok panimalay nga ma-share usab namo ngadto sa among mga higala amahan nga diin o Dios makahatag kinig kapiskay himsog sa matag usa ka namo ug diin gyud Dios nga makaambit kami sa kahimsog nga panglawas nga diin kami mapadayon sa pagpangalagad diha kanimo amahan ninintag na sa gabion amo usang ginaampo ang tanan mga kabatan-unan o Dios nga diin adunay lig-on nga pakigrelasyon diha kanimo amahan ug magtubo sila sa langit nun nga kaalam uban sa grasya o Dios nga magmatinud-anon sila ug magmalipayon sa pagpangalaga diha kanimo. Amahan, ginaampo usab nako ang tanang mga kaigsunan nga bag-ong nabautismuhan sa miaging bulan sa krusada mga kaigsunan sa Ginoo sa lain-lain nga dapit nga ikaw magapanalangin, continue sa pagka-comfort kanila o Dios o pag-remind amahan nga diin sila magapadayon sa pagsimba o ang mga liman, mga leaders, mga elders nga padayon usab sa pagbisita sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay o Dios nga diin sa mga pagsulay nga giatubang karon kanila o Dios nga diin ila kining malampasan amahan uban sa imong tabang o Dios ikaw magahatag kanamo kadasig kalig-on o Dios ikaw magahari sa mga kasing-kasing uban sa among mga panghunahuna nga sa matag adlaw amahan piliun namo ang pagbuhat sa maayo sa among mga pagkaon ingon man sa among mga mainom sa tanan namong mga buluhaton amahan nga kini ma-align kini sa imong kabubuton uban sad ginaampo namo ang tanang mga district pastor mga leaders o Dios sa lain-lain nga mga distrito uban ni kapaglaom Ron Pastor Efren ni Sir Dwayne Ginoo nga nagamanis din sa station ikaw magapanalangin sa matag usa namo amahan nga diin kami adunay lig-on mo relasyon diha kanimo pasayloa kami Ginoo sa among mga kalapasan o Dios ug kining tanan malaumon kami nga ikaw magatubag magadawat sa among pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesus amen. So ining mga taknamang kaigsuunan atong gipaminawan ang usa ka matahom nga mensahe sa awit. Sa dihang ikaw nagmalipayon, ang Diyos wala mo pagdagda. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpangga. Inumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na ako. Usa pasidugan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang,
pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos, kanimo ako musali. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na ako. Usa pa si dungganta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, gugma sa Diyos atong mangkon. We're back sa atong Let's Pray Toledo. So, ining puntuha, atong pagabasahon ang atong mga prayer request. So, aduna dire mga prayer request mga kaigsunan, no? Nga atong ipadayon ang atong pag-ampo sa atong AWR seminar karong umaabot nga August 25 hangtod Pizza 30 niini nga bulan. And ato sang iampo ang AWR anniversary sa August 31. So hapit na mga kaigsunan. And also iampo nato ang newly baptized ng atong mga members sa lain-lain nga mga church, no? Sa lain-lain pud nga lugar dinhi sa Toledo, ingon man sa lain nga lugar nga bag-ong nagadawat sa Santos nga bautismo atong mi nga gipahigayon nga krusada ni atong miaging bulan. And also ang pagpadayon sa atong pag-Bible study, pagbisita sa mga kaigsunan mga no nga ato sad kini i-include sa atong pag-ampo. And also ato usang iampo ang atong mga sa AWR mga listeners and viewers and texters mga kaigsunan. Ato kanang iampo sila mga kaigsunan. And also si naadiri si Rusty William Moore, Alicer Rubli and family. Ato usad kini i-include sa atong pag-ampo. So nintak na ang mga kaigsunan, kita mag-aampo. O namong amahan, ani kami karon nagaduol pag-usab diha kanimo. Among ginaampo ang AWR seminar nga maabot karong August 25 hangtod Pizza 30 amahan, nga ikaw magapanalangin sa tanang mga kaigsunan nga naga-participate niini nga seminar o Dios, ingon man sa mga liman nga nagadumala sa pagbisita ini nga nag-prepare nini nga krusada. Ikaw magapanalangin kanila o Dios nga sila makapatalinghog sa mga mensahe nga diin mulid kini kanila amahan nga pakirelasyon diha kanimo ug ilang mahibaluan o Dios nga naa ka nga kanunay nga maga-provide sa ilang mga panginhanglanon o magatabang sa matag usa kanamo. And also Ginoo,
ang umaabot nga anniversary sa AWR karong August 31. Ikaw panalangin sa matag usa o Dios ang tanang mga volunteers nga tigaan mo sila kusog ug ingon man mga pastors nga nagapaluyo niini nga station nga ikaw sa magapanalangin kanila o Dios nga kaming tanan magdinasigon sa pangalaga diha kanimo. And also inaampon namo amahan ang mga kaigsuonan nga bag-o pang nagadawa sa santos nga bautismo nga ikaw maghatag kanila kada sigon pagsalig diha kanimo o Dios nga sila amahan magpadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Ug ila usa mga share ang ilang mga mensahe nga ilang nadawat amahan ngadto sa ilang mga pamilya ingon man sa ilang mahigala uban sa mga classmates o Dios. And also mo ginaampo ang mga leaders, mga kaigsuunan nga nagabisita sa tagsa ka mga panimalay sa mga kaigsuunan nga wala na nagasimba o Dios nga ikaw sa makig-uban o maghatag nilag proteksyon uban sa mga listeners and texters Ginoo dinhi sa atong programa sa AWR nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanila, ikaw nasayod sa ilang mga struggles nga giatubang amahan, ikaw mag-provide sa ilang mga panginahanglanon uban sa mga teachers ingon man sa mga estudyante o Dios nga nalayo sa ilang pamilya ni Kapaglawom Junalyn, ni Sister King, uban sa iyang mga friends nga naa sa sipak o Dios nga ikaw sa magapanalangin kanila nga sila o Dios magasalig dayo diha kanimo ug amahan uban sa ni Blair ikaw sa magahatag kaniya og kalig-on amahan sa mga pagsuway sa adlaw-adlaw nga iyang pag-eskwela amahan ikaw maghatag sa langit nga kaalam amahan nga siya magaduol gayon magasampit diha kanimo uban usad sa mga students nga wala pa enroll o na struggle sa financial o Dios ikaw sa magapanalangin o maga-provide kanila amahan nga diin ila kining makuha ang mga ilang panginahanglan sa matag adlaw kining tanan amahan among tugyan ug ginasalig diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag, magadungog sa mong pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong nahibaluan mga kaigsuunan alang sa pagluto ug pagpili sa mga pagkaon sa matag adlaw. Busay apply nato kini sa ato ang panimalay. So kini si Kapaglaom MM nga nagaingon, God is great, God is love, God is good. So atong pasalamatan ang atong buhing Dios nining takna sa kagabihion nga nahimong successful ang atong programa sa Let's Pray Toledo. Una sad atong gipasalamatan nato ang nagpaluyo ni ini nga programa ang Central Visayas Conference kauban sa atong mga presidente Kapaglaom Pastor Charles Nugra, Communication Director Kapaglaom Pastor Lilord Arangues, Station Manager Kapaglaom Pastor Efren Ortiga, Production Manager Kapaglaon Duen Morphy Claves, moinguman sa tanang media missionaries, listeners, texters and callers and Facebook Live viewers, daghang salamat ug salamat sad sa manulat ni ining atong kagabihion si Kapaglaom Aluha. May salamat diha kanimo Kapaglaom. Ug sa atong technical ning kagabihion si Kapaglaom Lawrence Panugaling. Sa dili pa kita motapos mga kaigsuunan ato kita magampo alang sa atong closing prayer. Ay kapaingnan Silimbaw na mong Diyos amahan ining taknaa magpasalamat kami sa ikaw nagadungog gayud sa among pagampo ug ikaw nakig-uban ining programa sa kagabihion nga diin amo kining natapos nga nahimong successful o Dios. Hinaot katong mga pulong nga among napatalinghugan ug among natun-an nga kami magapili gayud sa tanan namong pagabuhaton, pagkakaunon ingon man pagaimnon o Dios nga diin kini imong ikahimaya ingon man kahatag og kahimsog sa among panlawas. Tungod kay among lawas mao ang templo sa Dios, ikaw nagapuyo dinhi sa matag usa ka namo amahan. Hinaot katong mga mensahe sa mga pulong o Dios nga kato amo sad katong ma-share ngadto sa uban nga kami magapili gayud sa maalamon sa matag adlaw na mga pagkaon. Ning kagabiyon Ginoo kami magabulag-bulag among itugyan gisalig diha kanimo ang among kinabuhi. Ingon man proteksyon ni kami Ginoo sa tanang matang sa kalautan ingon man sa disgrasya. Uban sa mga listeners, mga kaigsunan karon nga nasa tagsa-tagsa nila kapanimalay, ikaw magaproteksyon nila Ginoo nining kagabihion.
Kining tanan Ginoo among ginatugyan ginasalig diha kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa minsay sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Hangin ka, sulti ka na ko, nagsikristo ka, uban ka na to. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi.